Assalamualaikum. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are all good. Okay, now we have another new material that we will learn today. What are they? As you can see on the screen, it's about instruction, invitation, and also permission. So, without further ado, let's jump right in. As I have mentioned before, we will learn 3 items: instruction, invitation, and also permission. So, what are basically we are going to learn about 3 of them. We will learn about its definition, its usage, and also the expression how to instruct, how to invite, how to ask permission, and also how to respond to it. And as a warmer, look at these sentences. I have prepared 3 sentences. The first one, open your book, page 63. Open your book, page 63. And then the second one, let's go to the music concert. Let's go to the music concert. And then the third one, may I go to the restroom, please? May I go to the restroom, please? Okay, after read those 3 sentences, can you find the differences between the 3 of them, or are they the same? Yes, they are all different from one to another. Perhatikan cara Miss saat membacakan kalimatnya. Kalimat 1, kalimat 2, dan juga kalimat 3, tone suaranya itu berbeda kan? Kemudian apa yang kalian rasanya juga beda. Misalnya kalian ada yang ngomong ke kalian, open your book, page 63. Sama, let's go to the music concert, atau may I go to the restroom, please? Nah, ketiga kalimat ini berbeda satu sama lain. Yang pertama disebut instruction, and then the second one invitation, and the third one is called permission. Now, how about this sentence? Read these sentences. Ini miripnya sama instruction, invitation, atau permission. That's good. It is the same with instruction. Baca kalimat ini. Itu adalah sebuah instruction. Sekarang mari kita lihat jenis-jenis instruction, invitation, and also permission lebih detail lagi. Yang pertama, instruction. Instruction is an expression that is given as an order or command. It tells you to do something. Jadi, instruksi atau instruction itu adalah suatu ekspresi yang diberikan sebagai order atau command. It tells you to do something. Berarti instruction itu adalah sebuah perintah. Kenapa di sini Miss tulis 100%? Karena jika kalian diberikan perintah, maka kalian itu tidak memiliki kemungkinan atau kesempatan untuk menolaknya. Maka dari itu, jika kalian diberi instruksi oleh guru kalian untuk mengerjakan tugas-tugas kalian, kalian seharusnya langsung mengerjakan perintah atau instruksi yang diberikan oleh guru kalian. Jangan malah tidak dikerjakan. Okay? Now, look at this example. There is a dialogue between 2 persons. Open it now, Lina. I hope you like it. Sure, alright, let me open it now. Kata yang laki-laki tuh gini, buka sekarang deh Lina, aku harap kamu menyukainya. Baiklah, aku akan membukanya sekarang. Now, look at this dialogue. There is a dialogue between Mr. Zaki and also his students. Good morning, my students. Good morning, sir. Do you know what are we going to study now? Not yet, sir. Well, today we will learn how to operate about Photoshop program. First, please turn on your computer. And then the student said like this, yes sir. Look at the blue one. First, please turn on your computer. Kalimat yang dibirukan ini adalah sebuah instruksi. Mr. Zaki memberikan perintah, memberikan order kepada siswa-siswanya untuk menyalakan komputernya. Kemudian, temannya Lina memberi instruksi kepada Lina untuk membuka
kado yang diberikannya kepada Lina. Jelas sampai sini? Now, selain ekspresi-ekspresi "please turn on your computer" or "open it now", kalian juga bisa menggunakan ekspresi-ekspresi lain untuk memberikan instruksi. Ini adalah beberapa ekspresi yang bisa digunakan to give instruction. The first one, open the book, please. Sweep the floor, please. Could you open the window, please? Can you move to the front? Kemudian responsnya kalian bisa menjawab, okay, sure, of course, or alright. Kenapa tanda please ini diberi warna merah? Karena untuk membuat kalimat ini lebih sopan. Open the book, please. Gitu kan, lebih sopan. Tapi kalau misalnya dibacanya, open the book, sweep the floor. Tone-nya itu kerasanya lebih lebih kayak nyuruh banget gitu. Tapi kalau dikasih please kan jadi lebih sopan. Nah, gimana membuat kalimatnya? Biasanya dalam membuat instruksi, kalian bisa menggunakan imperatif atau kata kerja. Jadi kalian langsung menggunakan verb atau kata kerjanya. Lihat, open itu adalah kata kerja. Kemudian sweep, kata kerja. Kalian disuruh membuka, kalian disuruh menyapu. Jangan lupa, kalian harus menggunakan kata kerja jenis pertama. Tidak ada opened atau swept, tapi open and sweep. Okay, now, apa bedanya jika kalian menggunakan could and can? Ini lebih formal dan juga lebih sopan. Nah, gimana cara membuat kalimatnya? Setelah kata could and can bisa diikuti oleh subjek. Di sini subjeknya adalah you. Kemudian diikuti dengan kata kerja atau verb. Dan ingat, kata kerjanya harus jenis pertama. Open, move. Could you open the window, please? Can you move to the front? Like that. And also remember when you try to pronounce could, jangan dibaca L-nya ya, tapi bacanya could. It's not cold but could. Okay? Now the second discussion, invitation. Kenapa di sini Miss tulis 50-50 atau 50 and 50? Karena jika kalian memberikan invitation ke orang lain atau kalian menerima invitation, kalian itu memiliki kesempatan untuk berkata iya atau menerima atau berkata no atau menolaknya. Apa itu invitation? Invitation is an expression that is used to ask other person to do something. Jadi kalian itu meminta kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalau orang lainnya menerima, alhamdulillah. Kalau tidak juga ya tidak apa-apa. Makanya itu bedanya invitation dengan instruction. Now look at this dialogue. Siti, let's join the boys in the yard. Yes, but please wait for Lina. She'll be here in a minute. Temannya Siti ngajakin ke Siti. Siti, ayo yuk kita gabung sama anak-anak cowok tuh di halaman. Okay, yes. Tapi tungguin Lina ya, dia bakalan ada di sini beberapa menit lagi, katanya gitu. Kemudian there is a dialogue between Arman and also Jolie. I have 2 tickets for the charity show of the Surabaya Times for tomorrow. Would you like to join me? At what time? 7 o'clock. I wish I could, but we have a meeting at Sheraton Hotel till 8. Thanks a lot for asking me. Nah, sekarang lihat dialog ini. Ada kalimat, would you like to join me? Jadi Arman itu ngajakin ke Jolie untuk ngikutin acara charity. Kemudian Jolie bilang, I wish I could. Menurut kalian, Jolie ini menerima atau menolak? I wish I could, but we have a meeting. Saya harap saya bisa datang, saya bisa ikutan. Tapi kayaknya enggak deh, karena saya ada meeting. Beda sama Siti. Siti langsung bilang yes, artinya Siti mau ikut. Nah, gimana sih cara kalian invite someone dan cara kalian menerimanya atau menolaknya? Let's look at this slide. To invite someone, you can use this expression. You can say, would you go out with me? Would you like to come? Or
just a simple, let's listen to the music. What is the difference between would you and just let's? The difference is, kalau menggunakan kata would, itu lebih formal dan juga lebih sopan. Gimana cara membentuk kalimatnya? Gampang. Kalian tinggal memberikan kata would diikuti oleh subjek, biasanya you, dan diikuti verb 1, kata kerja. Ingat-ingat, harus menggunakan verb 1. Nah, seperti ini. Go and like is the verb 1. Sedangkan jika kalian ingin menggunakan kata let's, langsung aja let's ditambah verb 1. Let's ini adalah kependekan dari let us. Yuk kita, yuk mari kita, gitu loh. Let's listen to the music. Yuk kita dengerin lagu yuk. Atau yuk kita dengerin musik, gitu. Nah, gimana kalau kalian ingin mengiyakan ajakan tersebut? Kalian bisa berkata, sure, I would. I would like to go. I would like to come. Absolutely, tentu saja. Yes, certainly, sure. Nah, gimana kalau misalnya kalian ingin menolak? Kalian bisa berkata, I'm sorry, I cannot. Maafin ya, aku nggak bisa. Thanks, but dia mengucapkan terima kasih atas ajakannya. Thanks, makasih ya, tapi atau I'm sorry, but maafin ya, tapi atau kayak Jolly tadi, I wish I could. Saya harap sih saya bisa, tapi atau langsung bilang I'm afraid that I can't. Okay, now the last item that we will learn today, permission. Permission is like invitation. Orang yang ditanyai izinnya atau dimintai permissionnya punya hak 50-50. Seseorang tersebut bisa mengizinkan, bisa juga tidak mengizinkan. So, what is permission? Permission is an expression that is used to ask to do something that is addressed to someone who has authority. Jadi kalian itu nanya ke orang lain lagi yang menurut kalian memiliki otoritas atau memiliki izin gitu. Misalnya kayak kalian itu nggak bisa masuk atau mengikuti pembelajaran. Kalian nanya permission, kalian minta permission ke guru kalian. Boleh nggak Bu, saya nggak masuk hari ini soalnya saya lagi sakit. Atau boleh nggak Bu, saya ke toilet karena saya ingin pipis misalnya. Nah, look at this dialogue. What are you doing there, Rendo? May I open the window, ma'am? Boleh nggak saya buka jendelanya? Atau like this. James. John, sorry, I forgot to bring my pen. May I borrow your pen? Sure, I brought 3 pens. Here you are. Selain ekspresi ini, seperti may I, kalian juga bisa menggunakan ekspresi yang lain. May I turn on the TV? Do you mind if I turn on the TV? Can I go to the canteen? Nah, kalau kalian menggunakan kata may I, tetap ingat harus diikuti oleh verb 1. May I. Ini adalah cara yang paling sopan dan paling formal untuk meminta izin. Kemudian, do you mind if? Setelah if, I bisa diikuti oleh kata kerja jenis pertama. Keberatan nggak jika saya, do you mind itu artinya seperti itu. Kemudian ini yang informal, can I go to the canteen? Boleh nggak saya ke kantin? Bisa nggak saya pergi ke kantin? Seperti itu. Kalau orang tersebut memberikan izinnya atau kalian saat ditanyai memberikan izin, kalian bisa berkata, of course, sure, no problem, go ahead. Kalau kalian jawabnya, no, I don't mind. Enggak kok, saya nggak keberatan, silahkan aja. Tapi kalian juga bisa menolak memberikan izin. Yes, I mind. Ya, saya keberatan. Sorry, you are not permitted. Or you cannot do that. You may not do that. Sorry, I think it's impossible for you. Now, look at this dialogue. Kalimatnya itu yang kepotong, what are you doing with the jacket, Siti? Yang satunya lagi, may I use the paper to wrap my gift? Nah, menurut kalian, mana yang kata-kata atau ekspresi yang instruction, mana yang invitation, and mana yang permission? Share your opinion in the comment below, okay? I think that's all for today. Thank you for watching. I hope you can learn something. Bye!